Donc maintenant on revient les voiles. رجعوا les voiles ديالنا اللي كنا باقي ما خدمناهمش. Donc on revient دائما الريبير 2D x y وكن je m'assure que انني في النيفو اللي بغيت نخدم فيه. J'affiche les nœuds pour savoir l'emplacement des poteaux ياك et عندي un voile ici ياك. هاد le voile il fait combien d'épaisseur? Là c'est 25 وهاد voile هذا 20 في هذا لا 20 وجايه لي هاد لابوط فيها 25 علامه هذيك. نورمالمون خص يكون فيه يا اما يكون فيه 20 25 يا اما هاد لابوط ديكالي تولي مهزوزه على القم ديال لابوط اللي جايه. Vous avez compris l'idée ياك. soit le voile يولي فيه 25 cm pour prendre هاد لابوط هذه, soit je dois décaler de la poutre باش la poutre repose sur cette poutre là. C'est clair? Très bien. Donc voilà, احنا نديرو فيه 25 نديرو فيه 25 ونخرجو بالبلاصه. D'accord? Donc on clique على le voile et هنايا voile et on a ici l'épaisseur ديال le voile ديالنا. D'accord? Donc je clique les points. Voilà. Et ici, je définis l'épaisseur du voile. On dit maintenant un voile de 25 cm. Voilà, ici, je vais nommer voile 25 pour savoir le voile fait 25 cm. Ça marche? Et je, هنا عندي béton. Attention, ما تسيتش. هنا شي مكتوب un matériau béton 30. Normalement, on travaille avec un béton 25. Sauf des projets spéciaux, bien sûr. On peut travailler avec des bétons supérieurs à 25. Le cas où j'ai des contraintes architecturales, ou là j'ai des contraintes naturelles. Il y a un voile face la mer ou la face de automatiquement, la formulation est spéciale, il y a le béton. Maintenant, il y a un projet normal. Et ça se peut que j'ai un problème flashy. Par exemple, je fais la descente de charge d'IALI et je trouve ce poteau récompensé par exemple le CD ou ce voile récompensé 1,50 m. Et flashy, j'ai une distance entre les fenêtres d'IAL 1 m. Donc automatiquement le voile d'IALI il va entrer de la fenêtre. Vous avez compris l'idée, hein? علاش يدخل في la fenêtre? Parce que je l'ai calculé en fonction du béton 25. Maintenant, si j'augmente la résistance du béton, ça va rétrécir la section dialo. Donc, فهمتوا le sens de l'idée. Le sens de l'idée est qu'on utilise ce type de béton, il y a quand même des contraintes architecturales. Et que ça fait clair. Très bien. Mais pour le moment, on a un béton 25. Il y a 1, 2, 3. Très. Donc, béton 25, ajouté. Et voilà, on dit ajouté. C'est la méthode. J'affecte la hauteur. Et ici, en bas ou là en haut. D'accord? Et il y a un voile, on dit 2 points à fournir. Il y a un poteau, quand on dit 1 point. Et هو qui descend. Mais dans le voile, on dit 2 points. Premier point, deuxième point. C'est clair? Très bien. Heureusement, pour ce cas-là, normalement, le poteau, le voile, il commence de là. Yeah? Et il se termine à l'axe. Qu'est-ce qui dépasse? L'axe. ها؟ هادشي اللي بغيت نقول حيت دابا نورمالمون هو il doit commencer ici et se terminer là. Il dépasse. merde. ما زدناش هاد لاكس هذا ياك. درنا غير سيت اكس ياك. ماشي مشكل. المهم ماشي نديرو راسنا راه درناها. D'accord? Ligne de construction. Ah oui, on peut ajouter carrément une ligne de construction.
D'accord. Maintenant, عندي مثلا في الفوال ديالي 1m50. D'accord. أنا دابا je vais jouer le jeu. Je dois dessiner un voile de 1m50. D'accord. Il y a deux méthodes. Soit خاص يكون عندي un axe ici et un autre axe ici. ياك متفقين. في notre cas, c'est pas le cas. حيت la distance من هنا لهنا c'est pas 1m50. Donc شنو كندير؟ Je choisis le premier point. دائما le premier point خاص يكون عندي. D'accord. Donc tu cliques. هاي هما لي كوردوني ديالك شتيهم. دابا deuxième point. Deuxième point, comment je le dessine tout simplement. ندير بحال هكا ياك لا كنمشي لهنا كنمشي للأوتي mode d'accrochage de coordonnées de points et je dis كنكليكي على لا فليش اللي انا بغيت ندير فيها لو سونس. دابا انا كال سونس فوق قدام ياك كنكليكي ها هنا كنكليكي الفوق. Il me donne Y شحال بغيتي في la distance ديال Y 1m50 ياك. et je dis OK. Appliquer ياك là normalement voilà. Je dis tac 1m5 applique. بقى كيرسم فيه pardon رسمو شحال من مرة. donc je clique ici. le deuxième point الفوق هو 1m50 appliquer. voilà ça marche. ها هو الفوال في 1m50. donc كتقول اش من سهل سوا هكا كيما بغيتي. tu entres هذيك لا ديستانس وهو تيمشي بهذيك لا ديستانس. سي كلير ياك. واضح. يا اما سوا هاد لا ميثود سوا دو زاكس لاكس الفوق ولاكس التحت كدير طق ça marche. غير كون في بحال هاد لي ميثود بوغ اليجي لا ستركتور لان الا قويتي عاوتاني لي زاكس ما كتبقاش تشوف والو. داكور très bien. Donc voilà باقي le deuxième voile. attends باقي لنا حنا الفوال اللي كاين هنايا. donc ce voile là اصلا خدام هاد لاكس donc j'ai pas de problème. voile 25. donc je commence de cet axe لهاد لاكس ياك. très bien. et voilà ça fait clair. c'est clair pour tout le monde ياك. donc هادو هما les méthodes de saisie ديال لي فوتو et ديال لي بوان. لا مابقى حتى شي هذا وهذا. هذا فوتو رسمناه صافي سي كلير بور تو المون. سي كلير ياك كاش ديسكاليي ولا اي حاجه تكون عندكم. دونك سي لا ميم شوز فوال وكترسم طا 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 طا. قصدي فيلم صافي c'est clair. c'est clair. très